علي ملونيل سلسل مرق الآذر مريا تألم المسات تيان أقمل الدانس مريا سلاديوس الألب أسل سلسل علوي أما إيال غير سنيل الألم وطري البويل أقمل appreciate ترغال كابل الدرغم لغول السورير مسو برتال تيان لاديوس قوك بيبيل أوضا مرقيد brothers and sisters الغرا مريقل من غيا time difference elang elol milklor til Taiwan Taipei City dit tamalungil el study case رقم من دير قم لومريغ ديريك البول شوبلم قال هذا من التألم الميسان تمين سات latest الفيديو رجيد الشوبلاد المساعدة رجيد لا forgiveness أقوم سيدون put it off for tomorrow ملي إيميل أجي سترا تايم تجيد Tutara Marcos, I did Ramlomrego and Charlie sharing with you because I have a long day today. Lovingela brother Gidra Omak Selmo Lulu, Elagamoloy, Avato, El Dal Tutel Troy, El Warad, El Mululu, Ada Almral Elite, Elet Tom Dash, El Muabol Magamang, Tanglungu Ir, Ya Edrir, Amo Orange, Ertir, AI. Lakabom waitir. Adamiu amadenge aigel mospe erue ra omolengit ringi. Etiu. Wat yagid omolulu. The mam langarayangad. Bolomodang sa edan claim. True. Arangadem el may. Bolomotau taswam rablulad el waingi rayangad. True matang. Paskama makalam eligel gi mospe el alchils. True merung. Emo sube sa kantmam. El waisel gimo sube sa kantri rarad el mirgamam trim edey lagamo makral el gamam el muramring el longarm ebay mo sabalamam el ngigel maknit trim ewang al chugum gomo sube sa kantri rarad el gor gamiu yadamiu el ngarayang mendirek el mo sube sa kantmiu trim eyim endil chugum ndagamo sube yadamiu adagabo sube sa kantmiu el blamru trim elolum Selmol sangadeng elaga lamakit amadamiu elwab lagar dalir arbebi arab ndiaga longat mok lertir eleng sorir arbek kalad abolo denge el motol sangadeng makmaral chubdami el motamlang ma o maksuli selmol sangadeng egato elbi amadam esondap tulum trimetiu atrumei malak aad el mumadang alagaw el mogol sangadeng madil damam el daga desang amom denge Madamam, elomes abarot, elom rolem, ingi, amo maskaw o maksulim. Lakamo ngudl, amakreos el klalo, el giriw, el talbilulad, eleng ngaringi, ele langaringi, eng mo omert, emagaramatmut, marmar or, amo soisip, el duor. Pai mo ngudl, luy, pai mo ngudl, rayangad, el sel langaringi endaga la magara matmut madaga la earth el gar maror el mosoyis belduor lui matang arangu madimo blo el ngar sel langaringi amakreos el kloklem lui meru amdab awa lol telel abadanget malchugum ngungil osengem yabadangem el rogir adim loms amen and amen lui medei Dil chugum makit o sangem yabadangem el rogir angara alchel ay logol mangwaisay el chugum aloms el ngaragaw amo milogol enkmal moklo ay logol lumewang ndiaga ad el chabel el mosibir arterul mastang mo atil atang emosawal ngigel guktang mobla karangul ratang emo mengemik ringigel tang ndiaga chabiu el ditang Emsyura Dios maudo. Lumeim. Tayida uul makbalgor kamiu mo lagal seb garang miu ragal mailum eligel mospe raklangar kamiu. Malaup abail elba mobile. Aklangar adagal luguk ngarbab ragal. Aklangar ndiagal luguk ngarbab ragal. Mabadingit ndiagal ngarbab rabail lumelol. Amo mesa sueb gal arm. Ndaka lolal maadalom
الغالونغود الأقل العرب ليل من ويسي يضميو الغرايان غرير تير قميو نديغم قوك مغرباب راشوب الأرم لميوي الشيب غرميو مغميو أديداغ الشبئيو الغمغتي التلقي برقلنغار الغميو آمين مرتو لمياي ngaraw ul mong sheba karang miu rabay kamo me sabung eldub jaga lorior elaga loras mabili lumetiu maksub da miu mo aging salomon akmal mlemraw hindi dimla al klabol elwaigal elbu oday adios o mail audl el dingaringi elang yakluguk eng momrat emo meses rangaw alaway say hindi akabay plak arangul elomail ragamiu kamiu amaral diak mo marang okade matang ise elakal cheba karang mirak mo agi mong may edeger akalam may malam mabilam okadem erung tirigel melulu ada kalamral alid adib laol elblak arandir elosi gaigam oling segide adami wel ngarayang amadingel mo aigang obo omospe okadem edey mga ruwe rabek kaltokoy ebay bolabla karang mira rangadel adios maigel sawal yaigal roguy abolabas kamiu okadem ewang lakal seba karang miu elgire aklugu ka ngaringi aseba kreng ringi ndiakol tutelel el molel aigel guk kirel atalsis amen and amen malblakatak clear other shel tamil Jesus amiral rabebut talut menangar ada dire kami syeb karan dire gagi del betokol el sungulak klap agi mlomre kal fellowship agi ili wital rogir chapter ndi ngadim lak start raw alet yang Mateus ra elol mitol biong make time ebon ngat lemem visit ringi mukuk tiraw ma edaling ndi kami setyang Michel Molulu ebom sis bagad mutertal Mateus ra elol mitol biong ra elol milgigar elbas Matthew chapter 6 verse 6 Mateus ra elol milgigar elbas Michel Molulu ebom sis radal marabargaw emas Maria asimr emalulu elmoradamam elngigel diagadesa correct si kada morgel emalulu private telbasyo dal marabargaw emas asimre madamam elomes ragaw elbarot elamom miskaw umaksulim di bel illegal done in secret ta'adam el Dios aswala done in secret humility humbleness mauul maktirek el diago merang asyukang rigid other vela el albelul el al time 2021 yak mga dodo ulway say sigid el microphone kada mal nga rakabot aring mal suwad al modiw tan kled mabal dali tayo mal blakatak ngom tora biblia ewit Selma lulu ela kamolokoy abatokol diakol tutelel tokoy elwar adam lulu ada kalamral ali komes dal salap to adom sabas ringi elet tomdaset mo abol makamangat tang lunguir ya edrir amo orange erti komes dal gire del talbaldu la tov drigere morgere mal makamangat al chumong lungu elgida mga do radios oreding madingel do swed mawera do lokong madingel ang lus ang arap salmo andorina edakal tswala makamang ngaraming girel dibel do ule makamangat you know ay lakabom white tir adamiu amadinge aigel mospe ruera omolingit ring tiagi da verse 8 ng artyang lo sisul mudung rap salmo 1 dorina lakabom white tir adamiu amadinge aigel mospe ruer omolingit ring 9 eti white tiagi omolulu the mam ng arayang polomodang sa edan claim 10 true o yakti iwitarogin na ablugot tadinan el matuel white tiagi omolulu the mam ng arayang the polomodang sa edan claim arangadem el may polmotaw taswam rablulad el waingirayang pas kama makalam illegal gi mosper el alchich e mosube sa kantmam el waisel gi mosube sa kantrir at el mera kamam la kamo makrail el kamam el morabring long arm e bay mosube la mam ringigel maknit al chugum ko mospe ak kantrir at al chugum ko mosube sa kantrir at el ogor ko miu ya da miu el ngarayang at mendirek el mosube sa kantmiu endil chugum nda ka mosube ya da miu ada ka mosube sa kantmiu el blamblum
Sige, 9 المرة 15. Kaya kita giblom por ako makaningi so al cheringin meral adam na tele mel misat. Even dok na iwital chapter morio, ni start tagi den 9. 6 el morio. Kaya Mateus chapter 6, yaple oywira verse 6 el murain. Hindi ko rin siya tel 14. Laka mo makral kamam el mura mering longar. Ebay mo sa balamam engigel maknit. 14. Al tsugum ko mo subes akan trirar ad legor komiu ya the miu el ngarayang mendirek el mo subes akan miu 15 endil tsugum ndia ka mo subes ya the miu ada ka bolo subes akan miu el blamblu paling sekya trum ewang Mateus elol matrum ewal garel vad sa matrum e mel garel vad al tsugum ko mo subes akan trirar ad legor komiu ya the miu el ngarayang the mendirek el mo subes akan miu Hindi ka talta med iwirtial 14, trum ewang at mo. Ay tsukum, komo subes, akan trirar at elegor kami, sel legol lolingit taklaw subes. Hindi ka iwirtial waisi. Kaya naman lakata. Alu usal ng tigil adios ng abi bilyal de kalmod ulo ya kata, circumstance, situation at tiyagi. Ay tsukum, komo subes, akan trirar at elegor kami, yada miu el ngarayang at mandiri kalmo subes, akan kami. Sige di alu usal. Setrum ewang 14. Hindi ka lalo usul mo. Al tsukum ko mo subes sa kantirar ada legor ko miu. Sel legor lo langit taklaw subes. It's not written that way. What is it tell 15? Hindi tsukum hindi ka mo subes ya the miu ada ka bolo subes akant miu el blambru. Hindi ko tamla subedit ratokol gire daruli al tsukum ng suwada Dios sa lo subes akanti. Dama dal ngarayang. Endil tsukum tel 15. Endil tsukum hindi ka mo subes. Ya the miu ada ka bolo subes sa kant miu el blambu. Mal bila ka takle. Mulo asay al tsukum ka mo subes sa kant ter ada legor ko miu. Semla mo ko dirak mo. Akmi rakal mi oli taklaw subes sila. Ya the miu el ngarayang ada mendirikal mo subes sa kant miu. Malungil sel mal mo sukar tel tingala Dios sila kal mo la ka time circumstance situation akmo. Hindi ka power ka over a blessing sa adalongolek nga kama Diyos. O you can be yourself. Minsan may malit talo makita may karang. You can be yourself. Why siya bila sharing ira latest tsuledak mo. Nga kali accountable el mera. Nga kali accountable ko. Hindi kami sityang. Mal bila katakle. Al tsukum ko mo subes sa country adale ko kami. Hindi alduk mo. Al tsukum hindi alduk mo. Kung di o subes sa country at sila ko lang itaklaw subes kami. Malakal usulway siya. Mauul mong bebatokol tami nga niya ungil phrases, maungil tokol drinks. Hindi nakalusal nga nabi bala, mantakal gila daluro ko, mantakal gila dalolap. Like mula mo 5th gospel, silba alway siya. Kamala rin siya kya. Mateus ra elol melklol biyong, ratrum ewal yakarelvats, matrum eimel yakarelvats. Al tsukum ko mo subes sa country ar adal yakor ko miu. Yada miu el ngarayang, da mandile kalbo o subes sa country. Trum eim. Endil tsukum hindi ka mo subes, yada miu, ada ka bolo subes sa kant miu, el blamru. Matya nga subes at tablo itoy. Hindi ako ngilir ka, almi o yung taklaw subes before ako subes sa rakaw, ay tsukum mintswa ka atama ka lang ngarayang at alo subes sa kanti. Yal tsukum mga kada ako subes sa kantim, before abe mo yung taklaw subes sa rakaw, yada ma ka lang ngarayang at ada ka bolo subes sa kantik, el blakru. Mal blakatak. It really, komisar siya adios sa amig, maski da dital nga legal, dyan 3:16, Yohanes eder at trum elol, maski siya kita teal malilit. Hindi ka authoritarian, hindi ka lobastik, loba aalev, dak masigiram, makaragiram. Hindi ka, maski ang legal, Jesus el mod mlama de mlamigi makaw mga kasip doktor brother ulo mga likla al sum kada malil for whosoever believes in him. Kaya naman blakatak ka lang 40. Hindi very out there, hindi ngul manggangir bebula, tabi lagi da digit el malil. Al sum ko mo subes sa country ar adal lekor kami. Ya the mi wal ngarayang ta mandili kal mo subes sa country. Endil tsukum hindi ka mo subes, yada miu, ada ka bolo subes, akant miu, el blamblu. Hindi ka talta med iwi, ay gal tablol verse 14 ma 15. Ay ka promise. Ay ka promise mo,
in order for him لو سوبس قنتي دنجلا لو سوبس قنتي العض المريجيت من ديريك الشبال سأو سوبس قنتي من المرنق يا عظام الجوس أو سوبس قنتي لقرقاو أو سوبس قنتي الجوك بلاكرو ده هذا إيمول تامد إيوتال مو قديم رو لا يجيد اللوس الغاية تلبي بليا after sell هذا الملي wrong رقاو عالمي ما نسوي لا ديو سيت يا وقالي تين لا confusion نقال Confucius دمنا من وين ربي بليا شوف هذا المتيجة يقال الأولد مانuscript تريني اللوس ملاسي نقول تقول عن Proverbs نقول تقول تريني لا يسوع يقال تقول له صاد تقول دبتي ربي بليا ندير هذا هو بلان مالمي نعم ما يقال teaching سريني a form of fifth gospel الدولجريني من Confucianism نيجي ملاسي there's nothing to be wrong the paraphrase shall quote there's nothing to there's nothing to be wronged. We all will be wronged. There's nothing. Holy Spirit, come. There's nothing wrong of being wrong, unless you keep talking about it. Sige. Macumang taraad al Buddhist al waital ngatang tirigal melulu amakamang tungu level edrira to marang ma maigal edamam which is ang level ali. Tingin na diabolong blakatak to kalakal Dios ang diabolong. Amora morong sa mami makaral tamamang tangnu itay blad iwil ngataw ulak minunin morain. Emedangalit tal principle la clausulas. Komese a Confucius akmo. There's nothing we will be wrong. Adi problem when you keep on remembering it, when you keep on talking about it. Di komese kya 14 ma 15 تقول لوس أنا ربي بالله ده الموضوع اللي يقطع circumstance and situation بتيجي قال هذا المسار تيجي لدي أبلون بتدري قال مال لما يصير يقال تيجي لديوس يروق ما يبقى أكل ليدر نعم عمدا يقال تقول جوسا ده اللي نعم أو بنقول مستر تشنا former monk نعادي نعم مونتين ديم لولو أنا وانا fellowship دي رك planning إلي قال هذا مقنوع ماسي مال شواك سل تقول مو ngel luba kal sa alim al-adar tayo nga mo sukum kad iwil nga rabi bilya enda kada question ri mada kada usad say da ko tul suage nga ka ulmak mga tita tingel la dios na mga tita tialos sual mom dinget mo ay gal dorul nga ka ngar bela wa midule e practice ay adam tigal ki rabi bilya nga ka atigal maruriw ra Mr. Chen mar adal le nga kada ko ngay si ara ngi dil ada nga ka run my own race manda kal sual de mutra race nga Mr. Adel Murta Racerti, lo tirak tatokol lus ang Arabi bilya, lola edal bilchoy lit tamela ring ilwan, yang akula ring il whatever, lang lus ang Arabi bilya. Dialog omngu, why? Plawang. No, siragim ko talmo nga lola ring yang akuk timla kula ring akoramle, ndak koramle, culture siya kalmle nga lola surprised. What surprised? Subadat. Kadi white tiragid el tigal buk adra France mga lang al digal da syawal magal just because and you're not just because it's foreign to you ada alwas na alus rabi bilya mbay subad mo awashol oblaring ilme ala ol tirak ra fifth gospel atretel talo malal eral bilyo okay ndakal chokal ko radi vi tap to ko turap to asubeleder el alchin sa Matthews ra chapter 6 verses 14 and 15 agimit sadra tokon girela forgiveness al tsukum ko mausube sa kantrar adali ko kami ya damil ngarayang da mandili kal mausube sa kantmi 15 and dil tsukum nda mausube sa dami wa da ka mausube sa kantmi el blambu nda ka talta med iwira igal tablo promises ay got promises 14 and 15 mo a klausube sa girel di morning sel adal mle wrong raw ame olgi taklaus nda talta med iwira 14 ma 15 mo kom di o subes sel level olgi taklaus subes ingel adan ngarinya makit li kire never once in the iwir ngay gidel el party ngay gidel le komes sel level 15 en subedak mo gidel makadidek el mlatom li atalamal in order for me to be forgiven ingel kal ko subes tigel adel el tiram la wrong al tsukum ko mo sube sa kantriar adale ko kamiu ya the miu el ngarayang mendiri kal mo sube sa kanmiu endil tsukum nda mo sube ya the miu ada ka bolo sube sa kanmiu el blamblum mal blakata
Tingnan natin sa mal blakatak lumakata di onita edaryang miski dalam se daman chip edal kasisi tiram lomrik tal sharing men disokal me edu me sharing tal channel rigid len ngani adal na email المصادرة forgiveness man taydo kada bay di mo rabi bandia abok tral masadar ngi embay mo lola badi udaswek en mo wataman hengi kidro di ngani access rigid nti wataman hengi ngira dal garigi nakada mistake opinion rigid mong biblical truth biblical facts ni sa ngabi bandia awul mamal swak tal bibliya swak alol tirak kaningil dal mo la katam a circumstance ma situation ngal Jesus nga kamil el bes nga rangklel sel talong after egel 3 times el diablo nga milngar malingi it is written mun swak dol tirak klaygel nga kasabi el mes amoy lo sa nga biblia man dakabok ma-attack crowd swelak muntaang ng fifth gospel rak muntaang ng syukang rak muntaang nga kadital Dios sak matak fear ka komense ko say mo polbati garumum radio lo barumum rogi lo baul de sum rogi lo ba omelet kem rogi sel amplify da di mas al rogi ndakataltam duk malase dultoy rak muntaang malubi rogi wak muntaang dik malas polbati garumum radio nga alchabo polbati garumum radio lo barumum rogi mal de sum rogi ger rogi ay pangem rogi mo dudem rogi ndakal duk pasibati garumum radio se dir ka mga asang subuka ba sel adal metal channel rigi da kaale ngara ako duswen nga kablakatak at mga dako marasyuang dako marasyuang dako maraklibe ak an my own record mga ka advocate tulum ko ada syuang leigaya na obulit yaigaya ulam tokol monday omri dirigid ya adyabalongat mo I can make a very good case against rasyuang ya adyabalongat mo omri dirigid hindi syuang dirigid amlam ridi alak politics at tukram rigid hindi syuka nga rigid amridid loya ka politics ngoya ka maasang alak maldi whatever it may be maasang ning syuka nga rigid sige dil gida dil map ito samlel dimla kalbel da rigid ito samlel loba sword Jesus no sa Lucas mang al tarungudel imol clan ni doral morahel sing so I would rather be hated by the world moraya nga again, Galatians 1:10. I'm not trying to win anybody's approval. Ako marant mo kaladal merkel channel. Yun hindi ka kalso man mong dangaling ni Jesus. Yung loreng se. Yung loreng se mga tita. Tagigil makamamagay mong. Hindi ka mas masimaw doon. Hindi ka boda ka level Christians. Hindi ka level followers of Christ Jesus. Arada dikmul mga rang. Oh, makarang. Arada dikmul mga rang. Oh, makarang. Hindi. Malusal nga rin. If you're not rude, Christian, kalada ka malmalter matalados. Alisa sabi wala sa do this way. What do I mean by rude Christian? So kung maaram sa to nga rin rabi bilya subada ka kung gida ka rude tila. Yeah, mo come across the rude man di ba rabi bilya. Where in the Bible? At tayo naman will phrase it. Sa ula Dios ra te alma gi fellowship ga yun nila to ay. Selbo correction mal father son. Anyway, sel malungil phrase sila nga kay Lura Pastor Gino Chening sakmo. Give me chapter and verse. Sige dapat yung niliblatak. I love you and God bless you. Akmo mga dadura brother regidra o mga mo decision rin masagi mo share are they with our channel or not. Sa decision na mo decision rin. I love you and God bless you. Bye bye Manex.